प्रदेश के ज़िला मुजफ्फरनगर के केवलपुरी में वाक़ मदरसा इस्लामिया अरबिया फैज़ुल कुरान में सालाना इजलास आम प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। इस इजलास में मदरसे में हिफ्ज़ मुकम्मल करने वाले बच्चों की दस्तारबंदी की गई। साथ ही नाज़रा मुकम्मल करने वाले बच्चों को मोमेंटो और सर्टिफिकेट दिए गए। मदरसा इस्लामिया अरबिया फैज़ुल कुरान के सालाना इजलास में दूर दराज से उलमाए कराम तशरीफ़ लाए और कुरान की अहमियत फ़जीलत पर तफसील से बयान किया। साथ ही माशरे में फैली हुई बुराइयां जैसे शादी ब्याहों में फजूल खर्ची, नशाखोरी जैसे मामलात को लेकर भी अपने अपने ख़यालात का इजहार किया। इजलास को मुकम्मल बनाने के लिए मकामी लोगों ने भी भरपूर ताउन दिया। देखिए खास रिपोर्ट। तीसरी चीज ए नबी, हमने तुम्हारे अगले और पिछले तमाम गुनाहों को माफ कर दिया है। यौम ला युख्ज़िल्लाहुन नबिय्या वल्लज़ीना आमनू मा, अल्लाह फरमाता है ए नबी, मैं किसी को रुसवा करूं या न करूं, आपके अदना से खादिम का अल्लाह के यहाँ इतना बुलंदो बाला मकाम है, तो खुद जो आका है उसका अल्लाह के यहाँ कितना बुलंदो बाला मकाम होगा। जिस वक्त में आप अर्शे मुअल्ला पर पहुंचते हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक तरफ है, दूसरी तरफ रब्बे ज़ुल जलाल है। कलाम पाक ने इसका नक्शा खींचा है, फकाना क़ाब क़ौसैन औ अदना, दो कमान या उससे कम का फासला है। एक तरफ महबूब है, दूसरी तरफ रब्बे ज़ुल जलाल है। अब दोनों के दरमियान राज़ो नियाज़ की बातें हो रही हैं। आक़ाए नामदार इरशाद फरमाते हैं, या रब्बी क़द सख़्ख़रतल की तो हमें ताक़ीद पैदा हो जाती है। रोज़ेदार खुदा का महबूब वो मुकर्रब बन जाता है। रोज़ेदार की रातें इबादतों में बदल जाती है और रोज़ेदार के दिन परहेज़गारी में गुजरते हैं। भाइयों, रोज़े में फाका के फाके का एहसास होता है। रोज़े में बेकसों की बेकसी का एहसास होता है। रोज़े में जी अदा करें साहब। अगर एक टाट पर पांचों, अगर एक टाट पर पांचों नमाज़ें पढ़ रही है तू, अगर एक टाट पर पांचों नमाज़ें पढ़ रही है तू, अगर एक टाट पर पांचों नमाज़ें पढ़ रही है तो, अगर एक टाट पर पांचों नमाज़ें पढ़ रही है तो, कसम अल्लाह की वो टाट, कसम अल्लाह की वो टाट हर मखमल से अच्छा है। कसम अल्लाह की वो टाट हर मखमल से अच्छा है। लगा दे जो मुझे काजल, वो हर काजल से अच्छा है। लगा दे जो मुझे काजल, वो हर काजल से अच्छा है। और ये शेर बतौर खास जी अदा करें साहब। अगर एक टाट पर पांचों, अगर एक टाट पर पांचों नमाज़ें पढ़ रही है तू, अगर एक टाट पर पांचों नमाज़ें पढ़ रही है तू, अगर एक टाट पर पांचों नमाज़ें पढ़ रही है तो, अगर एक टाट पर पांचों
قسم اللہ کی وہ ٹاٹ، قسم اللہ کی وہ ٹاٹ، ہر مخمل سے آئے یہ مدرسہ اسلامیہ عربیہ فیض القرآن کیول پوری اور آپ کا جو سالانہ اجلاس منعقد ہوتا ہے، یہ ہر سال کی طرح امسال بھی ہوا ہے۔ اس میں ہمارے کچھ بچے پروگرام ہوا ہے اور ان میں قرآن شریف کا جو بچے حفظ ہوا کہ دستار بند ہوئی اور 5 بچوں کا قرآن پاک ناظرہ مکمل ہوا ہے۔ اسی وجہ پر اسی خوشی کے مبارک موقع پر ہمارے علماء کرام جو باہر سے تشریف لاتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، اس میں خصوصی جو تھے ہمارے مولانا زبیر رحمانی، قاری محمد عمران صاحب، مفتی عبداللہ صاحب، قاری محمد حذیفہ صاحب اور دیگر بہت علماء کرام تھے، مفتی صابر صاحب، مفتی ثاقب صاحب ہمارے، اور دیگر تمام محلے کی پوری شرکت رہی اس کے اندر، پورا محلے کا تعاون رہا ہے اور پورے محلے کے ہی تعاون سے پروگرام جو ہے منعقد کیا گیا ہمارا۔ اور ہمارے جو دستار بندی بچوں کی ہوئی ہے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کو انعامات سے نوازا گیا ہے۔ ان کو اس میں کچھ بچے قرآن پاک کے حافظ تھے جن کو قرآن پاک دیے گئی، کتابیں دی گئی اور گفٹ وغیرہ دیا گیا ان کو، جو 15 بچے مکمل قرآن پاک کے ناظرہ ہوئے ہیں۔ اس مقصد سے یہ ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں اسلامی مذہب سے تعلق رکھیں، مذہب اسلام سے جڑے رہیں، واہیات چیزوں سے، فضول خرچی سے بچے رہیں آپ، اور اپنے مذہب اسلام سے تعلق رکھیں، محبت رکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارا مقصد تھا، پیغام دینا۔ اصلاح معاشرے کے بارے میں دیا ہے کہ جو بھی حالات چل رہے ہیں اس وقت کے، اور نشہ خوری وغیرہ اور یہ مطلب زنا خوری وغیرہ، برائی وغیرہ، یہ بدچلن جو باتیں ہو رہی ہیں، ان تمام کے اوپر بھی ہم نے روشن ڈالی ہے تاکہ عوام کو جو اس سے بیدار کیا جائے، اسے روکا جائے اور اس کے اندر جو ہے اصلاحی پیدا کی جائے تاکہ یہ لوگ عمل کر سکیں۔ یہ ہر سال کی طرح امسال بھی ہوتا ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو اگلے سال بھی انشاءاللہ مکمل اصلاح ہوگا۔